यूनिट 2 यूनिट 2 रो कोन अछि फास्ट आम कोन करले निजको बुझीबा निजको जानिबा निजको माने कोन चिंता करिया पई टाइम दबा तापर डिसीजन नबा डिसीजन नबा पर प्रॉब्लम आसीबो तो प्रॉब्लम को केमती सॉल्व करबा डिसीजन मेकिंग करबा देन प्रॉब्लम सॉल्विंग करबा एति ही थेला देन तापर होची कोन सेकंड यूनिट सोशल रिलेशन सोशल सॉरी सेल्फ इन रिलेशन टू सोशल आइडेंटिटी क्लियरली ऑडिबल होची विजिबल ठीक होची तो सोशल इंटीग्रिटी सोशल आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो सोशल गोटे रहा आइडेंटिटी गोटे रहा सोशल आइडेंटिटी माने कौन सोसाइटी हमको केमिति आइडेंटिफाई कर सोसाइटी केमिति हमको आइडेंटिफाई कर आमे सोसाइटी रोचे तो सोसाइटी हमको आइडेंटिफाई कर जे आमे स्टूडेंट कि आमे टीचर कि आमे किसी भी आमे डॉक्टर कि लॉयर कि जहाँ भी किसी एटा किए हमको आइडेंटिफाई कर सोसाइटी हमको आइडेंटिफाई कर तो से आमे आज पढ़ा कौन सोशल आइडेंटिटी तो टीचर जड़े सोशल आइडेंटिटी सोशल सोसाइटी रे गोटे आइडियल पर्सन हवा दरकार आ जे से जदि सोशल से आइडियल पर्सन हो पारती ताले से स्टूडेंट मान को आइडियल करें तो से आज आम जा कौन सेल्फ एज ए सोशल आइडेंटिटी निजे आगे सोसाइटी कौन है एस्टाब्लीश हे निजे जब एस्टाब्लीश होपर से कौन करेंगे पिला देखिए जमीका आम कौन गोटे डॉक्टर पाक जाऊे कि कौन टीचर पाक कौन कर धर ट्यूशन ट्यूशन जाऊे कि कौन डॉक्टर लॉयर मान पाक जाऊे से क्या पाक जाऊे जो किसी न जानी पाक जाऊे कि जे एक्सपीरियंस होता जे वेली एक्सपीरियंस होता पाक आम जाई कौन कर आम डॉक्टर पाक जाई जी हूँ पूरा एक्सपीरियंस था लॉयर जमी सी पूरा एक्सपीरियंस था पाक हम जाई आम प्रॉब्लम नहीं तो से कौन करता सी आगे सोसाइटी कौन होता एस्टाब्लीश होता तो सोसाइटी एस्टाब्लीश करे एज ए लॉयर एज ए डॉक्टर सोसाइटी रेकग्नाइज करता तो सोसाइटी रेकग्नाइज कर सारापर तापर कौन होता है सी हूँ अन्य लोक मान प्रोब्लेम सल्विंग करता तो सेमती आज कौन कही आज आम कौन ये क्या विषय पढ़े टीचर विषय पढ़े तो सी कहते टीचर होती गोटे सोशल आइडेंटिटी निजर गोटे सेल्फ एज ए सोशल आइडेंटिटी निजर गोटे सोशल आइडेंटिटी थी दरकार जदि निजर सोशल आइडेंटिटी ना ताले से केमती पिला आइडेंटिफाई करेंगे समाज आगे केमती आइडेंटिफाई करेंगे से कौन कराई से गोटे सोसाइटी रे एज ए टीचर से कौन करेंगे टीचर होती कौन समस्त डॉक्टर होती लॉयर होती से क्या पाक जाइए टीचर पाख ही जाइए ना तो टीचर होती मूलदुआ माने बेस कहले आम टीचर को बुझू तो टीचर कौन करेंगे टीचर समस्त को मॉड्यूलेट करेंगे टीचर समस्त को मॉडिफाई करेंगे टीचर एवरी टीचर से कौन करते खाली जो टीचर माने जे कि हूँ खाली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जी अच्छी सी नुहे धर स्पोर्ट्स कथा कह स्पोर्ट्स जो टीचर रही कौन सी भी फिल्ड रे डॉक्टर पाखे सी भी डॉक्टर मैंने केमती शिखुं सी भी कौन किए जन टीचर अच्छा लॉयर मान टीचर अच्छा तो टीचर ये कौन मेन रोल जदि टीचर को आम टीचर जदि माने कौन वेली आइडेंटिफाई होते सोसाइटी रे ताले स्टूडेंट माने वेली आइडेंटिफाई होते धरा जाऊ आम गोटे ये करवा कौन तो आम कौन कर आम जाकि कौन ये कौन आंध्र रे आचार्य नागार्जुन कथा कह आंध्र केसरी कथा कह योगी विमान कथा कह कृष्णा यूनिवर्सिटी कथा कह एगुड़ा आम कहीं बीएड करूँ कहीं से कौन ताकू सोसाइटी आइडेंटिफाई कर आइडेंटिफाई कराई यहाँ हूँ बेस्ट माने कौन जो रेकमेंड जो अच्छी एनसीईआरटी अप्रूव्ड आम ओडिशा सहित अच्छी तो से आम कौन कर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करा सारा पर आम कौन कर एडमिशन होचु एडमिशन नौ पूर्व आम एडमिशन नहीं न था तेणु ता पूर्व आम बहुत सारा जगह देखा कि कौन जो
ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ମାନେ କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଧର କୋର୍ସ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଧର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଭେରାଇଟି କ'ଣ ଦେଖୁ ତ ଯଦି ଆମର ଦେଖୁ ଆମର କ'ଣ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ, ତ ବହୁତ ସାରା କଲେଜକୁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାଉ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ହଁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଏମିତି ଭଲ ଭଲ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସୋସାଇଟି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥାଏ, ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ତ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେବେ, ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ୱେଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେବେ, ୱେଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ୱେଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବେ, ୱେଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇ ଟିଚରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଟିଚର କେମିତିକା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପର୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଟିଚର ସୋସାଇଟିରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାହିଁକି, ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଇପାରିବେନି। ବିକଜ ଆମେ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ ନା, ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ। ତ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ ମାନେ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସୋସାଇଟିର ମାନେ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଥିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଥିବା ଏନିମାଲ, ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଥିବା କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କଥା କୁହ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏ ସବୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସୋସାଇଟି ବୋଲି କହିଥାଉ, ସୋସିଆଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥାଏ। এই সোসাইটি କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ କଥା କହିଲି, ସୋସିଆଲଟା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ରେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ରହୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆୱାର ସୋସିଆଲ, ଆୱାର ସୋସାଇଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣ, ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେ ହେଉଛି ଟିଚର ବା ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପୋଲିସ, ସେଟା କ'ଣ କରେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କରେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ ବା ସ୍କୁଲ ଯାଉ ବା କଲେଜ ଯାଉ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ, ସେଟାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ସେଇ କଲେଜର ପିଲା କି ସେ ସେଇ ସ୍କୁଲର ପିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦିଆହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ମାନେ ପର୍ସନିଫାଏ ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ସେଇ ସ୍କୁଲର କି ସେ ପିଲାଟା ସେଇ କଲେଜର। ତ ସେମିତି ଆମର ସୋସାଇଟି ବି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥାଏ। ସୋସାଇଟି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଦେଇଥାଏ, ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥାଏ। ଏଠି କାହିଁକି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଉପରେ ନେଉଛେ, କାରଣ ଏନିମାଲ ମାନେ ତ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ସେମିତି ନାହିଁ। ତ କେବଳ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଏନିମାଲ, ଯିଏକି ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ମଣିଷକୁ ହିଁ ନିଆହେଇଛି। ତ ମଣିଷ ଏଠି କ'ଣ ସୋସିଆଲ, ମଣିଷ ଏଠି କ'ଣ, ସୋସାଇଟିର ମେନ୍ ରୋଲ୍ କାହାର ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜଣେ ଟିଚର, ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଥିଫ୍, ସେ ପୋଲିସ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେ ଟିଚର, ଡକ୍ଟର, ସେ ମାନେ ଥିଫ୍, ପୋଲିସ, ଲାୟର, ଏ ସବୁ କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାଏ। ସୋସାଇଟି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାଏ। ନୁହେଁ କି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ଜଣେ ଟିଚର, ଆମେ ହେଉଛି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କି ଆମେ ଜଣେ ଚୋର, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସୋସାଇଟି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ। ସୋସାଇଟି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଏନିମାଲ, ସୋସାଇଟି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ତାର ୱାର୍କ, ତାର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସେ କାମ କରୁଛି, ତାର ୱାର୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଦେଖିକି, ତାର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖିକି, ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାଉ ଯେ କି ସେ ଟିଚର କି ଡକ୍ଟର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ୟା ପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାଏ ନା। ତ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ତ ସେମାନେ ବି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ହେଇଥାନ୍ତି। ତ କେବଳ ଖାଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ
ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ସେ ନୁହେଁ, ଯେମାନେ ସୋସାଇଟିର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟିର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ପାଇଁ, ଗୁଡ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସୋସିଆଲ, ତ ସରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ସୋସିଆଲ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ତ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ମେନସନ୍, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଯିଏକି ସୋସାଇଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ସୋସାଇଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନେସନକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ନା? ଓକେ। ତ ସୋସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତ ହେଇଗଲା, ସୋସାଇଟିରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଗଲେ। ସୋସାଇଟିରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଲି ସୋସାଇଟିରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ କି? ଖାଲି ସୋସାଇଟି ଥର ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ନ କରିଛି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ସୋସାଇଟି ଥରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଗଲା ପରେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯିବୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରିବା ସେ ନୁହେଁ। ତ ତାର କିଛି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଥାଏ, ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥାଏ ସେ ସେଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସୋସାଇଟିର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଧର ଆମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଜଣେ ଟିଚର, ଧର ଆମର କହୁଛେ ଆମେ, ଧର ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ କେମିତି କ୍ଲିୟର ହେବ, ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ମନେ ରହିବ, ବିନା ଫର୍ମୁଲାରେ କେମିତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସୋସାଇଟି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର। କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର ଯାଇକି ଏସ୍ଏସ୍ଟି ପଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ କି? ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଟିଚର ଆସିକି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇବେ ସେ ବି ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି କି ସେ ହେଉଛି ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଟିଚର, ସେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର, ସେ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ତ ଏମିତି ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର, ସେ ବାୟୋ ଟିଚର, ତ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ଏ କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି? ସୋସାଇଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି, ସୋସାଇଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ୱାର୍କ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଯେମିତି ସେଟା ସେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ, ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ରେ ହାଜାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚାଲ ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବା, ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଗଲାନି ତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବା। ତ କିଛି ରହିଛି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ୍, ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ୍। କି ଦେଖାଗଲା ନା? ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ୍। ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ, ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ୍ କାହା ସହିତ? ସୋସାଇଟି ସହିତ। ତ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନ୍, କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ୍? ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଲିଜିଅନ୍, ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ,
third one is language, fourth one is region ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍, ରିଲିଜିଅନ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ରିଜିଅନ୍, ନେସନ୍, କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କାଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଏଇ ଯେ ଛଅଟା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏଇ ଛଅଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭିଟି ଆସୁଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସୋସାଇଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦରକାର। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ପଜିଟିଭ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ସୋସାଇଟିର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ପଜିଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍, ରିଲିଜିଅନ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ରିଜିଅନ୍, ନେସନ୍, କାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମଟାଇମ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ସମଟାଇମ୍ସ ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କେମିତିକା ହେଉଛି ପଜିଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ରିଲିଜିଅନ୍ କେମିତି ପଜିଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ଏସବୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ସୋସାଇଟିର ତାର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ବା ନେଗେଟିଭିଟି କେଉଁଠି ସୋସାଇଟିରେ ହିଁ wait a minute तो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी कोठी सोसाइटी रे के क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, नेशन, कास्ट। तो फास्ट आमे जीवा कोन क्लास। फास्ट आमे कोन जीवा क्लास। तो फास्ट है कोन क्लास। क्लास को आइडेंटिफाई करा है, क्लास को केते टाइप्स रे, मेनली 4 टाइप्स रे डिवाइड करा है। वेट हाँ, तो फास्ट को कौन होची, क्लास को केते टाइप से डिवाइड करा है, 4 टाइप से डिवाइड करा है। गोटे होची कोन 4 टाइप से क्लास को डिवाइड करा है। गोटे होची फास्ट लोअर क्लास, तापर होची वर्किंग क्लास, तापर होची मिडिल क्लास, देन तापर हायर क्लास। तो क्लास को आम के भाग विभक्त कर 4 भाग। गोटे हूँ लोअर क्लास, देन तापर हूँ कौन वर्किंग क्लास, तापर मिडिल क्लास, देन तापर अपर क्लास। तो यहाँ किए आइडेंटिफाई कर सोसाइटी आइडेंटिफाई कर।
क्लास फर्स्ट आस लोअर क्लास सेकंड वन इज वर्किंग क्लास थर्ड वन इज मिडिल क्लास देन फोर्थ वन इज अपर क्लास तो क्लास को ये टाइप से डिवाइड कर फास्ट तो आसगला ये माने कौन पॉजिटिविटी आसवा आगे आगे नेगेटिविटी आसगला माने जदि क्लास क्लास को हम के चार्टा टाइप से हम डिवाइड कर सारी ऑलरेडी तो जदि क्लास को हम डिवाइड करूँ तो भितर हूँ कौन डिस्टर्बांस क्रिएट हम भितर किए हायर किए लोअर रहिले माने क्लास तो सृष्टि हम क्लास हूँ कौन सृष्टि कर लोकों भितर गंडगोल भायोलेंस सृष्टि कर तो फास्ट रू नेगेटिविटी कौन से हूँ क्लासटा कौन कर माने कौन टाइप कर दी समस्त को आइडेंटिफाई कर दी ये हूँ लोअर क्लास सी हूँ वर्किंग क्लास सी मिडिल क्लास अपर क्लास सोसाइटी यहाँ को आइडेंटिफाई कर दी क्लास आइडेंटिफाई कर दी जे गोटे सोसाइटर लोक मान भितर क्लास सृष्टि करमती आगुरी थी आमर कौन एबे कौन मॉडर्न टाइम रे आगुरी कौन कौन थी आगुरी आमर थिला जो ब्राह्मण ब्राह्मण तापरे क्षत्रिय शूद्र वैश्य एमती थिला चार्टा क्लास थिला तो ये चार्टा थिला एठी भी सेमती कौन कर चार्टा क्लास गोटे लोअर क्लास वर्किंग क्लास मिडिल क्लास अपर क्लास तो से भाया देखा लोअर क्लास पीपुल के माने लोअर क्लास पीपुल से माने जे माने होचंदी कौन तांकर डेली बेसिक नीड्स माने फुलफिल करि पारु नाहांती माने कौन जे माने पॉवर्टी लाइन रे जे माने अछंती पॉवर्टी लाइन तले जे माने अछंती आम जमी थिला गोटे कौन जो बीपीएल माने बिलो पॉवर्टी लाइन तो से सरकार कौन करथिले दौले हूँ कौन माने जो फुड सामग्री फुड आइटम सब दौले किंतु एबे कौन कर दिया एबे समस्त घर को दिया पर हेड माने पर हेड पिछु कौन 5 केजी दिया किंतु आगुरी कौन होता बीपीएल थिला से बीपीएल माने कौन जे माने बिलो पॉवर्टी लाइन जे माने पॉवर्टी लाइन माने एमाने कौन जो माने तांकर डेली जहाँ जहाँ नीड्स से फुलफिल करि पारंती नाही तो तांकु कौन कहुए लोअर क्लास बोली कहुए लोअर क्लास से माने जे माने तांकर डे टू डे लाइफ रे जहाँ जहाँ सब नीड्स जहाँ जहाँ सब दरकार से कम्प्लीटली फुलफिल करि पारंती नाही तो सेटा तांकु कौन कहुए लोअर क्लास पीपुल बोली आमे कहि थाउ जमती माने कौन डेली नीड्स आमर कौन गोटे लोकर तार डेली नीड्स कौन कि तार हूँ कौन गोटे डेली कौन माने सॉरी तार मिनिमम नीड्स कौन मिनिमम नीड्स आम गोटे फुड नवा फुड गोटे मिनिमम नीड्स क्लॉथ देन शेल्टर एतिकी मिनिमम फुड क्लॉथ शेल्टर से एतिकी जिनस को भी माने कौन तार नीड्स अनुसार से फुलफिल करि पारे नाही तो सेइतपय ताऊ कौन कहे लोअर क्लास पीपुल बोली आमे कहि थाउ तो सोसाइटी आइडेंटिफाई कला जे से ता पाखरे किछि नाही माने ताको आमे लोअर क्लास पीपुल को तो फुड क्लॉथ शेल्टर तो एटा ठीक अछि जे हाँ सोसाइटी होछि कौन कला क्लास डिवीजन करके लोअर क्लास अपर क्लास ई सब कला किंतु एठी आमे ए सब काहे कि आमे एठी पढिबा काहे कि आमे जो बीएड रे बा जो स्कूल रे आमे तार तार कोन तार क्लास कौन तार खाइबा पई अछि कि तार घर अछि नाही एटा कोन पई आमे एठी डिस्कस करबा एथि पई करबा कि कारण जदि आमे क्लास को जेमती क्लास डिवीजन हेछि सेमती आमे जदि आमर क्लासरूम को डिवीजन करबा कि लोअर क्लास पीपुल तुम सेपटे रुह अपर क्लास पीपुल तुम एपटे रुह जदि सेहि भलिया करबा ताने टीचिंग लर्निंग रो बेनिफिट हेइ परिबो नाही सेते आमे कोन करबा दरकार
प्रत्येक क्लास सहित इंटर रिलेटेड करवा कोरिलेशन करवा तो प्रत्येक सहित प्रत्येक क्लास रे जदि आम समस्त को मर्ज करके बसाइबा ताले लोअर क्लास पीपुल भी जानी परिबो अपर क्लास रे कोन होची अपर क्लास पीपुल भी जानी परिबो लोअर क्लास रे कोन होची तो जानला पर कोन करिवो जने लोअर क्लास पीपुल लोअर क्लास ह्यूमन से चाहिए जे कौन केमती अपर क्लास को जीवो किंतु जदि तुम केवल खाली लोअर क्लास लोक को से लोअर क्लास रे बसेबो ताले से केबे भी चाहि मतलब कोन समस्त तो समस्त सेम माने ताकर तो समस्त जतले सेम होबो सेतले से कोन करियो ताकर जो नीड्स भी सही माने कोन सेम लिमिटेड हेक रहि जो लिमिटेड हेक रहि जो किंतु जतबेले आमे गोटे क्लासरूम रे जदि डिफरेंट स्टूडेंट को बसेबा जने जेमती मु काली कहतली कोन गिफ्टेड स्टूडेंट सुपीरियर स्टूडेंट ये सब पिला को जदि मर्ज करके गोटे जगह बसेबा ताले कोन हे परिबो ताले पिला मानकर जे धर गिफ्टेड से हेल्प करिवो जे माने एवरेज को हेल्प करिवो एवरेज जे माने जे माने डल अछंती सेमान को हेल्प करिवे तो समस्त तले मिसिकी पाठटा पढिबे समस्त तले मिसिबे जेतेबेले आमे कोन करू सांग सांग भितरे आमे किछि भी डिस्कस करि पारू बा पाठ एठी हो नाही कि आमे ताको पचारि पारू किंतु हमको टीचर पाखु जिया पई माने सेम फील हुए बा केत थर पचारि सार को तो किंतु जने सांग को तुमे हजार थर पचारि परिबो तो सेत पई कोन कराई सेत पई ए जो क्लास आमे एठी सेति पई आमे क्लास डिवीजन विषय पढुचे कि क्लास डिवीजन सिना हेची सोसाइटी क्लास डिवीजन करची बाकी से डिवीजन को नेकी जदि आमे क्लासरूम रे डिवीजन करबा डिवाइड करबा ताले टीचिंग लर्निंग केबे बेनिफिट हे परिबो नाही तेन टीचिंग लर्निंग बेनिफिट करिया पई ये सबु क्लास को आमे जे चारटा क्लास को लखले ये चारटा क्लास को मर्ज करिया दरकार ए जेमति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एमन समस्त कोन करिया मर्ज करिया दरकार मर्ज करला परे ताको भितरे से माने समस्त मिली मिसी की समान कोन करिवे जो माने कोन निजे डेवलप हेबे धर जे जार माने बेसिक नीड्स जे फुलफिल करि पानु ताको हेल्प करबा तो तार जेमति बेसिक नीड्स नुहे कि से तार लग्जरी लाइफ बा तार कंफर्ट लाइफ को हम चाहि फुलफिल करबा न केवल खाली तार बेसिक नीड्स जड़े माने कोन दिन सारा से गोटे टाइम खाइया पई पाउछ तो आ गोटे टाइम ताको जेमति से खाई परिवो ता पई किछि सहाय्य करबा कि ताको हेल्प करबा एटा होची कोन क्लास माने सोसाइटी रो जो क्लास से डिवाइड होला किंतु ताको डेभलप करेबा हला ए डेभलप करेबा ताको जो ए एटीट्यूड ए केतेबेले हेता तो पिला मान को से डेभलप करे पिला माने जे नाम कोन को पिला मान को माटी कंढे बोली कहू ना जेतेबेले जे माटीटा जेतेबेले ओदा थिबो सेतेबेले ताको जेमति चाहिबो सेमति से गढी पारिबो तो सेही भले हमर 1 रु 10 पर्यंत स्कूल रे पिला होची कोन थांती पिला सोसाइटी सहित एते मिसि न थांती तो ताको हम सेतेबेले जेमिति गढीबा से सेमिति सोसाइटी सहित डील करिवो नेक्स्ट तापर होची स्कूल परे तार रूल रेगुलेशन किछि नाही जेते पर्यंत स्कूल अच्छी से पर्यंत समस्त हाथ में अच्छी टीचर ताको चाहिले कि टीचर ताको चाहिले पनिशमेंट दे परियो टीचर चाहिले ताको होची माने कोन कंट्रोल करि परियो किंतु जेतेबेले से क्लास 10 सरला परे प्लस 2 बेलू जेतेले आमे कॉलेज जाउ जेतेले कोनोसी भी टीचर तुम कोनोसी भी रेस्पोंसिबल नियंती तुमर आश्च केते कॉलेज आसो कि कॉलेज न आसो कि पाठ पढ़ो न पढ़ो कोनोसी भी रिस्क मान नियंती किंतु स्कूल पर्यंत बापा माँ भी रिस्क नियंती कि पिला जाउची ना नाही स्कूल लो टीचर मान भी रिस्क नियंती कि पिला काहे आसुनी तो एटा सब कोन हेता ये रे हेता है देन तापर आसले कोन लोअर क्लास रे जे माने ताकर बेसिक नीड्स से माने फुलफिल करंती नाही आ ए माने समाज रे बहुत तळे रहि जानती आंको समाज बहुत नेग्लेक्ट करता है सोसाइटी बहुत नेग्लेक्ट करता है आंको कोन करा जायनी जेतबे किछि धरो किछि गोटे सोशल वर्क आसिला बा सोसाइटी रो किछि गोटे फंक्शन आसिला ए मान को प्राय तो एम्फासिस दिया जाय ना ये गला लोअर क्लास देन तापर आसे कोन वर्किंग क्लास कोन second one is working people कोन जे माने काम करछन एमान को कोन कहै जान जो ब्लू स्कॉलर ना हां ब्लू कलर लेबर बोली कहै छै वर्कर कहीं ब्लू कलर वर्कर बोली कहीं कही तो कारण देखिबो जति सब वर्किंग
क्लास वर्किंग क्लास माने जो सब इंडस्ट्री हो बा जोठी भी हो जो सब काम करते ना ताकर ड्रेसटा ब्लू कलर ही थाए मेनली ब्लू कलर थाए नुहे कि सबुआड़े ब्लू कलर थाए प्राय 90% हूँ कौन जी सब लेबर क्लास पीपुल था ब्लू कलर ही थाए कलर कलर वर्कर यहाँ हूँ कौन गोटे फ्रेश ब्लू कलर ब्लू कलर वर्कर माने वर्किंग क्लास बा लेबर क्लास एम कौन कहुए ये गोटे फ्रेश ब्लू कलर वर्कर तो सेटा कौन होता है वर्किंग क्लास से देखिए जे प्रायतः माने मैक्सिमम प्रायतः मैक्सिमम 90% देखिए जे माने लेबर क्लास जो माने वर्किंग क्लास से ब्लू ड्रेस ही पिंधा तो से कौन कहे ब्लू कलर वर्कर बोली कहे एम सब कौन करते सब पीपुल मान कौन या भी समाज में कौन सी रेस्पेक्ट नो रेस्पेक्ट एम भी नो रेस्पेक्ट बा लिटिल नो और लिटिल रेस्पेक्ट पाते लिटिल रेस्पेक्ट पाते फास्ट आसला जो लोअर क्लास पीपुल से टोटल ना रेस्पेक्ट ना किसी मिले किंतु ये जो वर्किंग क्लास ना एमाने माने नो रेस्पेक्ट आउ माने क्वचित स्लाइट रेस्पेक्ट मिले आ कौन कहे ब्लू कलर वर्कर बोली आमे कही था एमान सब किए जीवे जमती आमे कहवा कारपेंटर कथा कह कारपेंटर आउ कौन रहिले प्लम्बर जो रहिले प्लम्बर रहिले इंडस्ट्री लेबर रहिले इंडस्ट्री वर्कर रहिले इंडस्ट्री वर्कर आ हूँ इंडस्ट्री वर्कर आउ इलेक्ट्रीशियन आउ आमर जो रहिले कौन प्लम्बर इंडस्ट्री वर्कर कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन एमती यही सब जो वर्कर सब एम सब होती कौन वर्किंग क्लास एम सब कौन करते काम माने कौन वर्क करते तो से कौन कहे वर्किंग क्लास पीपुल बोली कहे बा ब्लू कलर वर्कर बोली आमे कही था ये गला वर्किंग क्लास देन तापर आसियो कौन आमे मिडिल क्लास मिडिल क्लास को टू टाइप से डिवाइड करा है लोअर मिडिल क्लास एंड अपर अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास तो आंकु कौन कह जाए ये जो मिडिल क्लास को कह जाए व्हाइट कलर वर्कर आमर वर्किंग क्लास को कहला ब्लू कलर आउ एमान कौन मिडिल क्लास कौन व्हाइट कलर माने आज जो कौन ऑफिसर भाया लोग ऑफिसर एमान सब आसे मिडिल क्लास तो आपको कौन कराई पुणी दी भाग गोटे हूँ लोअर गोटे हूँ अपर तो लोअर मिडिल क्लास कौन आउ अपर मिडिल क्लास कौन तो मिडिल क्लास तो आम बुझीपार देन लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के आसती धरक आम कह जो टीचर होती कौन लोअर मिडिल क्लास आस अपर मिडिल क्लास डॉक्टर लॉयर एम सब आस कौन अपर मिडिल क्लास आस लोअर मिडिल क्लास रे टीचर मैनेजर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडस्ट्री ओनर एम सब कौन आस लोअर मिडिल क्लास डॉक्टर लॉयर आउ कौन स्टॉक होल्डर एम सब आस कौन अपर मिडिल
ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍। ତ ଲୋୟାର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍, ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟରଙ୍କର ତ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲୟରଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ତା ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍। ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୟର ମାନଙ୍କୁ ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୟର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ତ ହ୍ୱାଇଟ୍, ମ୍ୟାନେଜର ବି ପ୍ରାୟ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଯେମିତି ଅଫିସର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଉ, ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ୱାର୍କର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ପୁଣି 2 ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋୟାର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟର୍ମ, ଏଟା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଆକୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଯେମିତି ଉପରେ ବ୍ରେଡ୍, ତଳେ ବ୍ରେଡ୍ ଭିତରେ ଯେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଉପର ବ୍ରେଡ୍ରେ ଯେମାନେ ରହିଲେ କ'ଣ, ଅପର କ୍ଲାସ୍ ବା ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ, ତଳେ ହେଉଛି ରହିଲେ କ'ଣ, ଉପର କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ ଅପର କ୍ଲାସ୍, ତଳେ ରହିଲେ କ'ଣ, ଲୋୟାର କ୍ଲାସ୍। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ବା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ଯେମିତି ଉପରେ ବ୍ରେଡ୍, ତଳେ ବ୍ରେଡ୍, ମଝିରେ ହେଉଛି ଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଉପର ଆଉ ତଳ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅପର କ୍ଲାସ୍। First one is upper class. Upper class ପୁଣି 2 ଟାଇପ୍ସ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଲୋୟାର, ଅପର, ଲୋୟାର ଅପର କ୍ଲାସ୍, ଅପର କ୍ଲାସ୍। ତ ଲୋୟାର ଅପର କ୍ଲାସ୍ କେମାନେ, ଯେମାନେ ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏକା କଥା କହିବା, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜେ ଏମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ମନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ମନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋୟାର ଅପର କ୍ଲାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ୟାଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ, ରିଚ୍ ପିପୁଲ୍। ମାନେ ଧର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ତାଙ୍କ ଫାଦର, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଫାଦର, ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିବେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଯେମିତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିବେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅପର କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଧର କୌଣସି ଯେଉଁ ଇଏ କଥା କୁହ, ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ରାଜା ଘର। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ, ଅପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବେ, ଅପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବେ। ଆଉ ଲୋୟାର କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବା, ଗୋଟେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ବିଜନେସ୍ ବା ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲୋୟାର ଅପର କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଯିଏ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାଟା ଖାଲି ଅପର କ୍ଲାସ୍। ବୁଝିଗଲା? ଗୋଟେ ଲୋୟର ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଯେ ମାନେ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଲୋୟାର ଅପର କ୍ଲାସ୍। ଦେନ୍ ହାୟର ଅପର କ୍ଲାସ୍ କେମାନେ, ଯେମାନେ ହେଉଛି, ତ ହାୟର ଅପର କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଲୋୟାର ଅପର କ୍ଲାସ୍। ବୁଝିଗଲା କ୍ଲାସ୍ର? ବୁଝିଗଲା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ବୁଝିଗଲା 4ଟା କ୍ଲାସ୍, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା? କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜରଟା ଆଣିବେ।
ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜରଟା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ହେଇଛି। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ପଜିଟିଭିଟି ଆଉ ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କ'ଣ? ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁଛୁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଧର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛେ, ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ତା ଭାଷାରେ କୁହେ ବା ତେଲୁଗୁରେ କୁହେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ? ପଜିଟିଭିଟି ଆଉ ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନା ହଉନି? ତ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଧର କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନେସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ରଖାହେଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ତାପରେ ଇଂଲିଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏଇଟା ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ବି କୁହ, ହିନ୍ଦୀଟା ତୁମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ବି କୁହ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ, ଇଂଲିଶଟା ୱାର୍ଲଡର ତୁମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ କୁହ ଲୋକ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରିଜିଅନ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ରିଜିଅନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ବା ଆମର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆମର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମରି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛେ, ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଦରକାର। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରିବାନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଦରକାର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ଲୋକ ଦରକାର। ତ ସେଇ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ତ ହେଇଥିବେ, ତ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ରିଜିଅନାଲ ଭାଷା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ କମନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସେ ତାଙ୍କ ରିଜିଅନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା କି? ତ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରିଜିଅନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରିଜିଅନ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ କରାଯାଏ, କ'ଣ ଟିଚର ମାନେ ଯେଉଁ ଟିଚର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲ ବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇଲ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ ଜାଣିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ପିଲାମାନେ ଯାହା କହୁଥିବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ବା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ତାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାରିନଥାଏ। ଟିଚରଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇପାରିନଥାଏ, ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇପାରିନଥାଏ, ଟିଚର ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ,
एडप्ट करथाउ आमे तांकर लैंग्वेज तांकर किछि तांकर जो फेस्टिवल तांकर एवरीथिंग आमे कोन करथाउ एडप्ट करथाउ सेतले आमे कोन करथाउ हमर जो जो रीजन आमे थिले बा घर पाखरे जो थिले तार जो पार्ट थिला सेटा को आमे कोन करछे रिप्लेस करूचे बा ताकू मॉडिफाई करी कोन करछे आउ सेटा सहित आउ किछि एक्स्ट्रा आमे जानुचे एक्स्ट्रा माने कोन लैंग्वेज जानुचे एक्स्ट्रा होची तार ताको रिलीजन तांकर होची कोन तांकर फेस्टिवल तांकर से केमती सेलिब्रेट करछंती कोन कोन माने को वे रे सेलिब्रेट करछंती तो ताको कोन करछे आमे कोन करछु किछि हाँ तो कौन होची ताको आमे किछि डेवलप करूछु मॉडिफाई करूछु जहा फल रे मॉडिफाई करि सारला परे आमे कोन करूछु तांक सहित कम्युनिकेट हेइ परछु कम्युनिकेट जतले करि परिबा तो सोसाइटी रे आमे किछि हेल्प करबा बा सोसाइटी रो किछि डेवलप करबा जदि आमे कम्युनिकेट न करि परिबा ताल तो आमे तार से सोसाइटी रे कोन होची कोन नै आमे तो किछि बुझी ही परिबानी न बुझ पाला आमे केमती ताको डेवलप करबा सेत लैंग्वेज गुटे बैरियर सृष्टि करे लैंग्वेज जेमती बैरियर सृष्टि न करिवो सेत आमे कोन करे हम गुटे टाइम दरकार से जो जो एरिया रे हमर धर टीचर धर आमे कहि दवा कोरापुट को कंधमाल कथा को मालकानगिरी कथा को हमर एपटे पळे जाऊ ये जो कोन संबलपुर का कथा को ताकर संबलपुर माने एवरी माने कोन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट भी कथा छाड़ दियो प्रत्येक माने कोन गुटे रीजन लो आ गुटे रीजन को जाओ सेठी होची कोन हिजो लैंग्वेज चेंज हेता सेठिकार लैंग्वेज चेंज हेता सेठिकार एनवायरनमेंट चेंज हेता सेटा सब एवरीथिंग चेंज हेता सेमती आमे गुटे छोटो बेले हमर गुटे माने घरे जेमती कहती तर आमे एठी आम घरे आमे रहिछु तापर जतरा आमे धर कोनसी गुटे मामूर को जाऊ कि बा कोठी भी जाऊ सेठी हम कहती कोन हे तू बेसी गाधानी पानी धर नबो कि ठंडा हबो ज्वर हबो काहे कि कारण आमे जे एनवायरनमेंट रहितले से एनवायरनमेंट आम सहित रिलेटेड थिला किंतु जतले एनवायरनमेंट आमे चेंज करछे जतले एनवायरनमेंट आमे चेंज करछे सेतले तार एटमॉस्फियर तार सब स्ट्रक्चर चेंज हे जिवो तो आमे एठी जेमती लैंग्वेज यूज करछु आमे धर बालेश्वर टाउन ऊपर जेती आमे जो ऊपर जो लैंग्वेज हम यूज करछु हमर पळे जिवा धर हमर आउ टिके भितर पळे जिवा धर गां को पळे जिवा गां रे आउ किछि ता मान कोन सेटा को ता लैंग्वेज अलगा धर बालेश्वर कथा बालेश्वर जेमती आमे लैंग्वेज यूज करछे सेमती मयूरभंज रो तार अलगा मयूरभंज तर भुवनेश्वर कटक एमान को सब कोन जे माने गुटे रीजन चेंज हला माने लैंग्वेज चेंज एटमॉस्फियर चेंज एवरीथिंग चेंज तो सेत पय लैंग्वेज होजी कोन हेते गुटे बैरियर सृष्टि करते बुझियला देन तापर से रिलीजन ही मध्य कोन हेते रिलीजन ता केतल हेते रिलीजन कोन जो माने कोन रिलीजन आमे जो पर्व पर्वाणी करथाउ कोन पय पर्व पर्वाणी करथाउ जते बेले आमे काम माने कोन कामरू टिके शांति पाइबा पय बा कामरू किछि समय विरति नवा पय आमे कोन करथाउ रिलीजन सो सेलिब्रेट करथाउ दुर्गा पूजा कथा को गणेश पूजा कथा को एवरी माने कोन जहा भी किछि आमे कोन करथाउ किछि गुटे माने जो वर्क रे आमे थाउ से वर्क नु किछि समय पय आमे विरति नवा पय आमे कोन करथाउ रिलीजन सेलिब्रेट कर रिलीजन जति सब फेस्टिवल आमे सेलिब्रेट करथाउ तो से फेस्टिवल सेलिब्रेट करिवार मुख्य उद्देश्य कोन आमे गुटे कोन आम भितर गुटे शांति प्रतिष्ठा हबो गुटे आमे मन कोन समस्त गुटे मिसिबा समस्त गुटे गुटे जो ब्रदरहुडनेस क्रिएट हबो एरा सब कोन हेते ब्रदरहुडनेस क्रिएट हेताय हमर जो आ कोन हेते हां हमर जो सब फैमिली आस्तांती गुटे गेट टुगेदर हबा ये सब कोन कहा साजर हेताय रिलीजन साजर हेताय सेत पय आमे कोन करताउ जो माने कोन काम भितर भी आमे किछि टाइम बाहर करथाउ किछि फेस्टिवल सेलिब्रेट करथाउ एइति पय सेलिब्रेट करथाउ कि आमे आम भितर ब्रदरहुडनेस क्रिएट करिवा आम भितर जो वायलेंस हो क्रिएट होछि ताको माने ताको वायलेंस को इराडिकेट करिवा ए तो सेत पय हम कोन करथाउ रिलीजन डिफरेंट फेस्टिवल आमे सेलिब्रेट करथाउ तो एटा होछि डिफरेंट फेस्टिवल ये तो गला पॉजिटिविटी आमे ब्रदरहुडनेस क्रिएट करिवा माने गुड रिलेशनशिप क्रिएट करिवा रिलेटिव मान को भीतर गुड रिलेशन तय करा ये तो ठीक अछि पॉजिटिव बाकी नेगेटिव केतला आछ जेतेले हमर कोन होइते माने डिफरेंट रिलीजन रहि थांती डिफरेंट रिलीजन रे डिफरेंट होछि कोन फेस्टिवल सेलिब्रेट करथांती तो से फेस्टिवल भितर कोन होइतांती किछि होछि गंडगोल सृष्टि हेताय नॉन वायलेंस सृष्टि हेताय
तो देख धर देखा जाऊ आमर कौन कहूँ धर दुर्गा पूजा हो दुर्गा पूजार जो भसाणी हो भसाणी आम किसी जाकि कौन मारपिट करुचे गंडगोल करुचे क्या पिटा मारा करुचे ये सब आस कौन नेगेटिविटी क्रिएट हो तो रिलीजन टा हूँ कौन आमको शांति आम रिलीजन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर आम किसी समय विरति कम किसी विरति ना किसी समय शांति रे बसिबा किसी समय शांति आम फेस्टिवल सेलिब्रेट करता कि से फेस्टिवल पर हूँ कौन करता है हेडेक सृष्टि करता है जो किसी माने कौन किसी ये नथिबो मारपिट लगे गंडगोल लगे जो कौन होता है ये रिलीजन टा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तापर नेशन नेशन हूँ कौन नेशन रो नेक्स्ट वन इज नेशन नेशन कौन होता है आम हूँ नेशन रोचे आम आम जो कंट्री आम रोचे तो नेशन रही माने आमको जमती नेशनल फेस्टिवल कथा कह अगस्ट 15 कथा कह जनवरी 26 कथा कह अक्टोबर 2 कथा कह यहाँ हूँ कौन नेशनल फेस्टिवल यहाँ आम समस्त मानने बाध्य ये तो गला ठीक अच्छे बाकी आम हूँ कौन नेशन रहीचु नेशन रही मैंने आम नेशन किसी नेशन को डेभलप करवा नेशन को केमती इनक्रिज करवा आम किसी रेस्पॉन्सिबल रहा दरकार जदि आम नेशन रहीकि आम जब नेशन किसी खराब कर तो सेटा केमती सेटा नेशनल तो हो पार तो नेशन रही माने आम किसी डेभलप करवा किसी न्यू आइडिया न्यू टेक्नोलोजी ये सब एडप्ट करवा न्यू टेक्नोलोजी न्यू आइडिया ये सब डेभलप करवा मैं कौन चिंता कर व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू तुम से चिंता कर कंट्री आम कौन कर तुम कौन चिंता कर कि आमे कंट्री कौन कर तो कंट्री आम कौन करटा मैटर नुहे आम कंट्री कौन कर मैटर यहाँ हूँ गला कौन पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कौन हो नेगेटिविटी एबे सब आसुँच कौन आमर तो फास्ट रू आम 1498 कथा पाखर कह जो पर्तुगीज आसिले पर्तुगीज पाखर 1947 पर्यंत पर्तुगीज तो 1961 गले तो 19 सरी माने 1498 पाखर 1947 पर्यंत डिफरेंट डिफरेंट मान कौन रिलीज सरी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी कथा कह डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन अफगान ब्रिटिश एम आसिक कौन कर शासन कर तो से तो जहाँ थिला एबे भी कौन आसुँच किसी आन ब्रिटिश आन हूँ कौन आन ब्रिटिशर्स किसी आन अमेरिकान एम आसिक कौन कर आम जो नेशन उपरे हस्तक्षेप कर तो सेटा हूँ कौन होता है तो सी कौन कर आम नेशन को देखुं देखिए कौन कर नेशन को डेभलप करा कि आम नेशन को डेस्ट्रॉय करने चाहता यह हूँ कौन यहाँ हूँ तार नेगेटिविटी क्रिएट हो देन लास्ट वन इज रीजन रीजन हूँ मेन रोल जदि रीजन ठीक ना ताले डेभलप भी हो पार ना जदि गुड एनवायरनमेंट ना जदि गुड सोसाइटी ना तो गुड एनवायरनमेंट जदि नथिबो तो सेठी रीजन भी सॉरी सेठी कौन सी प्रकार डेभलप भी हो पार ना रीजन रीजन टा कौन दिगुट हूँ नेचुरल नेचुरल और हूँ आर्टिफिशियल गोटे हूँ नेचुरल और आर्टिफिशियल नेचुरल माने कौन जेटा अच्छी प्लांट्स कथा कह माउंटेन कथा कह हिल्स कथा कह जो एनवायरनमेंट अच्छी जहाँ एटमोस्फेयर कथा कह नेचुरल आर्टिफिशियल कौन आम तो किसी मॉडिफाई करुँ किसी मॉडिफाई करुँ धर आम कौन कर आर्टिफिशियल माने कौन आम गोटे एनवायरनमेंट भितर आम सब कौन कर क्रिएट करुँ ना माने कौन धर इंडस्ट्री करुँ कि जेटा हूँ लोक बेनिफिट सेटा करवा ठीक बाकी किसी जिन कौन करा जोटा कि लोक मान हाजार सृष्टि करुँचे धर आम गोटे सोसाइटी भितर गोटे इंडस्ट्री करवा इंडस्ट्री कले तार जो धुआं तार जो स्मोक तार जो मान कौन वेस्ट प्रोडक्ट सी सब पड़ी कौन कर एनवायरनमेंट को दूषित करुँचे तो सी हूँ कौन होता है रिजन रो बैड इंपैक्ट थाए आ नेचुरल जेटा हूँ कौन नेचुरल तो जहाँ रही आम कौन कर नेचुरल रिसोर्स को आम डेस्ट्रॉय कर लगे
ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନେଚର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ବା ତାପରେ ଗଛରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ବଞ୍ଚିଛେ। ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ନେଚରର ବି ସେଫ୍ଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଉ ନେଗେଟିଭିଟି, ବୁଝିହେଲା।